Rangsani takotai bukuk song haino hai lamso piro norokno horjelai TV o. Tei koyek mas ni pore hingkai no sini TTADC chongmari hingkai omono tei no tabuk kwbangma thongrung bodolok jani jani bongni je hapar obo kwrak khainani bagui kholao nokhorlaijak ke obo haino जों tini chini Kathar Assembly o phaisok waijak chini Kathar Assembly ni borom ganang je kebengnai bodol ni chini je ojoma sar Jitendra Choudhury ni thanio kai sarno puilano lamsogo chini Horjelai TV ni mangplio tabuk to jehetu politically kwbangma bongni je khola no kwrak khainani bagui nokhorlaijak dong obono tei norok bomai kha chonglai tong jehetu bwskango chongmari bo gana khabachak nung jehetu chongmari ni kok sakha chongmari hingkai abo kubun kubun party phaio chini democratic raidao constitution individual tai political party borongno o chongmario batailani bagui je borongni right borok abo khaijak tongo हिंखै ताकलाइनि जे चंगमारी abo एडिसों थुन बा तै कुबुनों थुन जे बुस्कांगो फाइनाय oro political party फाइनाय individual means independent किंतु जरा जराओ political social situation abo party no yakarइबो चंगमारी ताई कुबुन message कुबुन सामुं कुबुन आमतुई जे लुकुरंगनि बागै तामो खलाइथाय आबोनि एजेंडा बुतुबु एडिसि हिनखाय आबो कायसा constitutional body सिमिया एडिसि तामो एडिसि जों जरा त्रिपुरा सारक बा शिड्यूल ट्राइब हिंजांनाय जे उकुलगु कलाइजाक जे लुकुरक marginalized underprivileged chini constitution o underprivileged and je abo marginalized people borongni language culture land tei borongni constitutional right no protection renani je cherai ongkhai kului busano jerokom je bini bagui chathai nungthai tongthai bebak special khana nango nung cheraibo khoroksa human being okrabo human being nikitu cherai khoroksano nung nini chathai chadi nini khaitai khaidi nini thuthai nung thudi amuti nung khaimeya o cherai no nung yao tului amti khaino je bono যে খুব কেয়ারফুলি বনামা খাইও এটা চিনি কনস্টিটিউশন বো জামতি খাইনো जों যারা মার্জিনালাইজড আন্ডার প্রিভিলেজড ওকলুগে ক্লাইজাক বরংনি বাগৈ আব কাইসা প্রটেকশন হ্যাঁ কনস্টিটিউশনের রাজধানী বিসিংতই অর নমিনেশন সাবমিট নাই ক্যান্ডিডেট রংনি সিম্বল সাকলাইজাंनाय कुबुन कुबुन पलिटिकल पार्टी बनो भोट रेडी हनई भोट दिते होबे अंगनाय बेबाक बाट थांनाय बिसिबा बा बिसि कसार जे चिनि हास्तेओ इ बीजेपी हाफां फैबानो उलो ताई निनि एडिसिओ त्रिपुरामता हाफां आसंमानि उलवो आबो जे ट्रेडिशनल जे निनि नमिनेशन बा
कन्टेस्ट नि याकार हইব एडिसि नि जे ऑब्जेक्टिव एडिसि जे नाहारमुं जे इ त्रिपुरा हास्तेनि अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन नि बिनि लैंड बिनि लैंग्वेज बिनि कल्चर बिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट अब बीजेपी ने थानिबो करिखा मथाने थाबो करिखा बरंने थानियो सुदो रां आजिनानि लुट खायनानि बरक कायसा एलायंस तंतुतुई कथालायजाक तंतुतुई कायसा ताई कायसा पार्टीनो प्रतिशोध प्रतिरोध साबो बीजेपी निबो एकदम कुसुक बरंनि बेरेमनि अजामा मथानिबो कुसुक बेरेमनि अजामा रक पब्लिक मीटिंगो लुकुरंनि बुस्कांगो लुकु कुथमो जे लैंग्वेज अब डेमोक्रेसी नि लैंग्वेज या कन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज या जे बुकुर खुंनाय पुनग्रिनाय प्रतिशोध प्रतिरोध ओ जागा थांतंखा जेटा क्रिमिनल अफेन्स दङ कायसा एलायंस तंतुतै मंत्री सभाओ जे ओ मंत्री सभाओ अक्रॉस द टेबिल नि yang ta yang asugoi abo script ni songthon rangni songthon land ni songthon oro salaino orono settle khaimano borok to kobun partia kober mane opposition ba ei ruling partia borok kaisa alliance ni party किन्तु सामनुगो थाङै मान्दायो थाङै तिनि मुख्यमंत्री साउथ त्रिपुरानि जुलाइबारि ताबक बकेरै दङ ताई सारिक फाइसिङो साब्रुमनि बेटागाव थांनाय आं ताबुनो अरे एसेम्बली फाथितै बिनि बकिता खानाय दङ लाइफ 28टा सीट আমরা দখল করব কিন্তু নং 28টা सीट দখল খাই তোমা খাইনাই হোয়াট উইল ডু তিনি এডিসি বরক রাংমানিয়া স্কুল বন্ধং দङ টিচাर ক্रुই एडिसि नि बरक रक जे बिनि कक बरकनि जे स्क्रिप्ट सानो ओ स्क्रिप्ट नि बागै सराय रक लामा नखर दङ आबो तुई बिनि कोनो रिप्लाई करुई 28टा सीट दखल करब ताई मियाव खालिबो त्रिपुरा मथानि अजामा रकबो सेम 28टा जों दखल खायनाय हम देखेंगे कौन हमारा रास्ते में आता है हम जरूर हमारा जो ताकत हमारा जो वहाँ पे अभी राज चल रहा है इसको हम बरकरार रखेंगे बट है ठीक আছে साइमानो नों तिनी एडिसि नि बागै जे और जों त्रिपुरा हास्तेनि जों त्रिपुरा सारक सिमिया ताई गुबुन बरक बजारा डेमोक्रेसी नो नायनाय जरा लुकुरने हामकरेन बेबाक जों हिनो जे अबनो एम्पावर खायदि कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 125 बिल अबनो तिनी बिसी कासार और पेंडिंग सगलायतन का बीजेपी अबनो पास खायदि नो नथिंग एल्स एनके बरक मुनि सुन्नो नों जे कांग्रेस हामानि yang कम्बल रियोई खुतुंग रियोई रांग रियोई दमक रियो शुद्ध खुतुंग सिमिरिया रांग सिमिरिया अब दमक रियो एनके तमोंगनाय जे एडिसि हम आमसुनि चिनि ताखु बुखुग्रक जे हाई कमन पीपल त्रिपुरासा बा नन त्रिपुरासा निरीह बरक वैसा yang मा थाङो फुटबल हाय वैसा थंजाव yang नि होइते yang नि होइते yang This is the sorry state of affairs today in Tripura. Kaji taklaini chongmari abo sudu BJP versus Motha versus CPIM versus Congress ya.
ताकलायनि चंमारिनि मेन इश्यू एडिसी बिनि जे गुबै एसेन्स स्पिरिट तिप्रासारंनि यागो लैंड बिनि लैंग्वेज बिनि कल्चर बिनि राइट आबो गोथां दंनायदे काजै आबोनि पक्षे साबो आबोनि विपक्षे साबो आबोनि पक्षे साबो जों लेफ्ट गणमुक्ति परिषद CPIM ताई आबोनि विपक्षे साबो ओ जे 28टा जों नानाय 28टा हम दखल करब बरंनि थानियो ओ लैंड लैंग्वेज कल्चर राइट जब मंसा करिखा काजै ई कनै फोर्स दिबिसिगो ताकलाय बातालि बुंनाय प्रासा एरिया वो काइसा नेरेटिव माने आचाइका जे तिप्रासाने हामक्राय हिने सायासाक ओ जागा कुनो पॉलिटिकल पार्टी रखते बंनि हानो करा खाइमाले ने अब एकटा नेरेटिव आचाइ दङ सर के ओ जागा बसावै ताबो नरक तो माने ओवरऑल जे डेभलपमेंट ओवरऑल जे हामक्राय बनो नायु स्पेसिफिक अमाय के तिप्रासानि बांची थानानि जे नाहारमं ओ नाहारमं रनो नरति सामुं खाया के बसं सालो ताबुक जे तिप्रासा एरिया वो नंनि जे अवस्थान तो मन अब चेंज नाय देहिनि खा कासान चेंज अंनाय देया चेंज अंगै दङ এবং চেঞ্জ ইজ ইনএভিটেবল মাসে মাवनायाव এটা আবো दङ ককমা বা সেইং ইংরেজি বাই হেনো বাংলা বাই হেনো যে কাহাওয়াত এই প্রবাদ কানা लाथा वाइसा कमाजागो वाइनि कमाजा गया लेफ्ट फ्रंट 25 years अंखा कितु बुई खा काखा अरे लेफ्ट फ्रंट तमो खाइका ताई खरक सफाई सफाई का बनो बुई सिनिया खो बाहाय खाई रुसाब भाई खाई मुसाबो भाई खाई बो कगलामसा सिनिया खो बक पाई सफाई का हाँ हम आपको CPM से बहुत अच्छा राज देंगे CPM 25 साल में जो किया है इससे 1 साल में 5 साल में हम इसका दोगुना हम करेंगे तय खरोक्सा पार्टी शाखा CPM कुछ नहीं किया है 25 साल में हम सब कुछ करेंगे हम है तो सब है सब मुमकिन है रियलिटी इज व्हाट जीरो not zero minus in all respect it is minus इनके ओ जगह ई डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो तमोनांग है CPIM सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिने पावर करी CPIM स्टेट स्रेप त्रिपुरा वेस्ट बंगाल केरला और सिमी से स्टेट नि पावर आवखाय का बो वैसा फनो सेंट्रल पावर था थांगयाखो but thangani tabok bini kono abokuri but whatever within the periphery of the constitution and power enjoyed by the state government CPIM has proved themselves that with the people by the people and of the people lukorok by lukorok bai tongoi lukorok bai no chaplayui lukorak bai no chubalayui je best samung I tipraste botini tamo edisi amsoi ya education health infrastructure jobs in all respect ije tini rishatuyoi abokai ha tikaham जे तब कोबन पार्टी रग रिसाती खाई खूब काम आई एम हैप्पी सब इंट्रोड्यूस खाइखा तिनी तिनी कक बरक रुसामुं मुसामुं गरिया ममिता हजागिरी लेबां बुमानी तई कोबन तिनी बुकुं बारा दफारक जे चाकमारंनि बिजौ बा
মগরংনি सांग्रें বা सांग्राई তাই দালং মিজোরাংনি আবরং আগে সাবো সিনি আবনো who introduced the Hojagiri festival, Biju festival, Mamita festival? The CPIM left. Who recognized the Kokborok? CPIM in 1979. এবং মিয়াওখালী 19 জানুয়ারি সং হহম দর মুখে পালে লেখা জয়বাংলা পালে লেখা তামহিন লেখা 48 ককবরক ডে আবো চিনি বাগৈ ইকুয়ালি লাসিমা সিংসা ইকুয়ালি খাতর মানি খরক কুচুং মানি তামনি বাগৈ ইকুয়ালি লাসিমা সিংসা আরে 1400 বছর তিপ্রাসা রাজা 184 জনা ককবরকনি বয়স ভাই খাই 48তম অংমান আরে ককবরনের বয়স তো 1400 বছর সে উন্ননি কক বলে রাজা সে 184 জন খাই ভাই খাই বার অনলি 48 ओंखाय ओ कगनो जरा सानाय ओंखाय आबो ओंखाय खा खामरानि कक जे तिप्रासा राजा 1400 बছর आबो खायकालांखा थांखा आबोनि चिन्नबतम नुयुंमा निर्महल निनि এই निनि 14টা বতা বাড়ি কিন্তু কক বড় হিনখাই 48 আবো বুফরো 1949 नि তাইবে বছর 30 বছর লওছে ওনকে কক বড় খাই ও বো সাখাই খাই 1400 বছর কক বড় ক্রুই কিন্তু কক বড় তো তঙো কিন্তু কক বড় বিনি মর্যাদা ক্রুই প্রেস্টিজ ক্রুই বিনি থাই ক্রুই আবুন লাসিমা সুংসা আর খা তরমানি অংখা ইয়েস जों ककबरक दङ जों तिप्रासा दङ चिनि रिगनाय रिसा लेबां बुमानि मसक सुमानि दङ ए आबुनंखा मुलकक काजे तिप्रासा हामकराय बुकुं बरानि हामकराय हे ककमा सानायाव नेरेटिव मा दंनाय किन्तु ओ नेरेटिव शुधु नेरेटिव सिमि साखायक नाया बिले What is your role in the past? What is your role in the present? In the past, lai thangnai bisirogobo nini role tamo you forgotten kokborok. You have not given any importance to our Hojagiri, Mamita, Goria. You have not recognized the Rignai Risha. নিয়ংমা ক্রুই কোনো রিগনাই রিসা হজাগিরি আবু ক্রুই সো দেয়ার দিস ককবরক রিগনাই রিসা মামিতা হজাগিরিনি there is no place in the Nuyungma. Yes, we are proud for Nuyungma. So you ignored us in the past and present is the proof. Khumulung. In the Khumulung nung tamosaka every Monday rignai kanima phainai every Monday tiprasa uniform phainai ओंखाय सालनि परे क्रिखा थांनाय बिसिबा नरक एडिसि और खरकसुक लेखाय नेखाय ओंखाय नरक 0.0001% बिया नरखिनो रांक्रुई किन्तु मांगनि मागथाम बरक नरंनि 2 तला 3 तला नक नरंनि 20 30 50 लाखनि गाड़ी फ्लैट बट तिप्रासा माइ मुसाया साकरी कुरुई मंगसा कुरुई सो इन द पास्ट also your role
against the future of the Tiprasa and Kokborok. And in the present also, very dismal scenario you have presented before us. Kazi, nung jesuk phano o narrative sadi Tiprasa hamkarai, but you are not hamkarai. You are only for self hamkarai, nothing else. In the name of self hamkarai, you are cheating the people in the name of the Thansa. Yes, Thansa is very much required. This word is very encouraging, inspiring, but that Thansa you are exploiting for your own interest only, not for the interest of the Tiprasa people, Kokborok, and other the indigenous culture and language, etc. So this election, taklai chongmari o issue no phainai. Sini bebak takho bukugrok, bishes khai young generation o kong tawan sok tongo. Ang borong taibo sanai, Taiwan sok di. Taiwan sok di, sung political party leaders rok, tamo CPIM, Motha, BJP, Congress, tai kubun party tamo saka. Don't go by that. You go by your own conscience, own analysis, and by examining the past and present, you decide for the future. That will be the actual role of any responsible citizen. Responsible sini tako bokorong ni bagay abonong na buskang no bini samung. আর 28টার মধ্যে 28টাই ভারতীয় জনতা পার্টি abo jodi hinia bole bo boto hino 28টা সিটের মধ্যে আমরা 28টা দখল করব boto jodi hinia bole jodi আমরা পাই hinia bole jodi আমরা পাই hin খাইতো তবো কিসা চাখামু আংকে হিন্নাই চিনি বরম গানাং মন্ত্রী বখরক মন্ত্রী অকরা nung ADC no lama phunung mani ba ADC ni amsoi ni lukorong no imang phunung mani sekango nung je মন্ত্রী অকরা ongoi je doptor chalok home department মানে পুলিশ education department PWD department RD department তারপরে আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কাইসা ডিপার্টমেন্ট নিনি পারফরমেন্স ফুনুক দি বিনি পারফরমেন্স তামো ল এন্ড অর্ডার জিরো নেশামুক্ত ত্রিপুরা তিনি ত্রিপুরা নেশাবর্তী ত্রিপুরা শিক্ষানি হাফ খাই নাই এডুকেশন হাফ খাই নাই স্কুল মাস্টার করি কলেজও প্রফেসর করি বেবাক থাং তং তাবক প্রাইভেট কলেজ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট স্কুল হাসপাতাল অর থাঙে চিকিৎসা মানিয়া মাশরুমিং অং তংখা তিনি ই আগরতলা বা তাই কুবুন অবরগব প্রাইভেট নার্সিং অব তামনি বাগৈ গভর্নমেন্ট হাসপাতাল থাং কোনো চিকিৎসা মানিয়া তাই RD পঞ্চায়েত দিনী আগো kisah sakang panchayat no besi akar khabo kotal bonti ni agor kha abo corruption ni dipu nonghono zero tolerance আইনের পথে চলবে ব জায়গা আইন চলিতং কাজী ডাক্তার মানিক সাহা চিনি বরম গানাং মন্ত্রী অকরা পুইলা তাবক যে বস আলোকতং ও জায়গা বিনি যে তামহিন নাই এই পারফরমেন্স ফুনুক দি বিনি রিপোর্ট কার্ড ফুনুক দি ও রিপোর্ট কার্ড ওর মার্কশিট জিরো বাংলা কক বেন কে দাহা ফেল কে বো ভাই কে এডিসি আবো নাই বো তো এডিসি থাংখাং খাই তো এডিসি ন ফালসি ফালদি নাইবো এডিসি নি জায়গা ফাল নাই এডিসি নখ ফাল নাই হুক ফাল নাই এবং টিপ্রাসারণ ফালি ফালি নাইবো কাজী বরক বিনি ও কক বাই 28টা আমি দখল করব মানসক দি আবার ডেঞ্জারাস কক আবো আবার ডেমোক্রেটিক কক গিয়া গণতান্ত্রিক কক গিয়া একটা মুখ্যমন্ত্রী বুকুকতে আমাদের কক সাইমানিয়া হ্যাঁ আপিল খাইমানো
28টা আমাদেরকে ভোট দেন, আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন মানো, কিন্তু আমি দখল করব, গণতান্ত্রিক আবো দখল কক ভাইকে সবাই আবো, দিস ইজ সামথিং অটোক্রেটিক স্বৈরাচারী আবো সে বিন বকুতে নখর আবো ত্রিপুরা হাস্তনি বাগৈ খুব কাহাম কক গিয়া ক্রিবা শিক্ষা কক আবনো যেখাই ভানো মা কাসনাই जों ডেমোক্রেটিক তাই পিসফুল বরক রক বিজেপিনি যে দলীয় সভাও তাবুক প্রায় কক পিলাই তমানে নুগর লিডার্স তাবুক বিশেষকৈ রিসেন্টলি নুখা সিনি হাস্তিনি যে কসাম এমপি বরং গোনাं রেবতী ত্রিপুরা ব কাইসা স্টেটমেন্ट निका जे ताबुक जेहेतु टिप्रासा चिफ मिनिस्टार नि कक कालाय दङ सिनि बोबाग्रानि बुखुक्ति बाव कक काका ओंखाय बाबनो रेफारेन्स जयै साका जे চিফ মিনিস্টার তো ঠিক আছে দশরথ দেববর্মাংখা বা দশরথ দেববংখা কিন্তু বরক তাবো ত্রিপুরা নক কারৈ সারা বিশ্ব সে বংনি পার্টি আইডিयोलॉजी কমর টঙ্কা হেনি সাও ওংখাই আবাগিনো তাবক সার ননব খোসাকা যে জিতেন চৌধুরী বর শুধু রেগাও সিমিনো গলগৈ দङ হেনি সাও ওংখাই যে রেগা বাই তাবক সিনি সানা থাঙ্কাই সিনি মানে গ্রাম বা আমসাই রগো মানে কুটুক কুটুক আমসাই রগো অর্থনীতি পরিকাঠামো কিচালে মানে তামনাই সক্ষম হই দङ স্যার অবনতি তিনি নবাইকে সামান্য তাম সানাই স্যার বনো তামো সানাই ও চারাইখ খাগাম সুসুক খাই বনো নগো আং ও যে বমুং শাখা আং বনো কই নাই হাউ ইউ হ্যাভ বিকাম রেবতী টুডে নং বাহাইকে রেবতী উংখা বাহাইকাই থাবক আমতি কিছু কগলাম সানানি বাগৈ নিনি বুখুগো ফাইখা নং কিসা বনো রুতুক নাইদি নিনি নুখুঙ্গো থাঙই নং যে জাগানি সক পাইখা না আবো কেবল নন দয়া খালাইকা আং হিন্দিয়া লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট ফাই যদি নিনি নুখুংনো নিনি যে প্যারেন্টস নো আবতিকে তিসারানি যদি ও সাধ্য গিয়া খাই ও ইয়াখলি রিয়া খাই নং রেবতী তুমাং খামুং নং তাবক ও হুগো থাঙইন ও ওরা থাঙই হয়তো ও তাবক বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইই মাই মুসাইয়া ও বাংলা হাও থাঙই গান্দ্রি মা খলো नंबो हाय ओ गाद्रि खलनाय खरक सम खामु ओंखाय नों तिनि किसा कक साइमानो हे आबोनि बागै जों गर्व खायदों इंराजि कक साइमानो हिंदी कक साइमानो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अंखा यस आबो केबरनो जुरखाय रेखा कक गया यू गॉट द अपॉर्चुनिटी काजे आमति कक सरानि सकांगो नों निजेनो सिनिग्रादि आं होननाय बो निजेनो सिनिग्राथन बो निजेनो सिनिग्रा खायसे बुइनो सिनिनाय नों कम्युनिस्ट पार्टी नि आइडियोलॉजी ती कक सुरसाओ नों तामो साइमान नों इ हायुं भाई चलितों तिनि हा सोवियत यूनियन क्रुई किंतु कम्युनिज्म जे सोशलिस्ट कांट्री वर्ल्ड वाइड बाहिखाय ताकपन्त बिनि इमेज इ जे कैपिटलिस्ट रक जखन क्लक रंग तंग बाहिके सोशलिज्म तिनि ताइबैसा फाइतों बनु आगे बनु बुसिने सकांगो साकनोगे सिनिग्रा जां हिन्नाय बनो ओंखाय बीजेपीओ तंगै आरएसएसओ तंगै आमति कक सारा अन्न भक्त हाय ताई तामो सानायबो आसुक जराति जे होक बो सराइखो अनेक सुरनानि तंगो बिनि कक खनाय आं सुदु खाकाम सुजुक सिबिताय किचंनानि कुरियान ताबुक नोंनि जीवन नुखना बा जों नुखा लाई थानाय सरस्वती पूजानि दिनो कयला सहरनि कायसा थायो काथल दिगि माने थायो टेन्डार सेगलायै एकदम ओपेन माने इते रिफ्रिक बुलाय तगलायका पुलिसनि बसकांगो ओके बाबा हायके लोको रकनो माने कक कसारनाय आबोनो नुंनाय रक खोनानाय रक हयतो खाका मानो ओह बेलाय
saya abnormal situation, unexpected development, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কিন্তু আং হিন্নাই this is nothing abnormal, nothing unexpected, abo অস্বাভাবিক মুসাইয়া abo very normal, very expected এবং inevitable tamni bagui जों खेत खायना रंनि बुसा आनी आमा बाबुबो खेत खायनाय आनी सुसुबो खेत खायनाय आं हयतोबा लेखा पढ़ा खाय पलिटिक्स खाया बाट चिनि बिसिङाव अथै दङ जों तामो नगै फायखा नों हुगो बा खेतआव जुदि थाइसुमु गायखाय थाइसुमु जानाय माइ मतम गायखाय माइ मतम मुसानाय ताई निनि बागानो थाइफं बरखाय नों थाइफं मुसानाय थाइसक गाहाम आवखाय नों थाइसक मुसानाय नों अजागा जुदि ताई गुबुन फसल खायो आबो नंनाय ओंखाय त्रिपुरा हास्टेयाव 2018 नि सिमी जे लाख लाख चाकरिनि बुमुङै कर्मचारी रंनो डाबल रिडाबल बेतन दिनानि बुमुङै चिनि बुकुं बारा रंनो त्रिपुरा लैंड डायरेक्टली ताई 2023 इनडायरेक्टली 2018 एनसी देबरमा साका डायरेक्टली तालदक बिसिङाव त्रिपुरा लैंड नाय मुख प्रधानमंत्री न आसगरी गई बिनि बुस्कांग बक्या खाले अर्थात प्रधानमंत्री बुकुबाय सायाफानो बनो सारिखा 2023 ताई कैसे कुबुन पार्टी जे ओपनली एलायंस खायाफानो किंतु बीजेपी नो सुबानानि बागै 20टा रिजार्व सीटनि याकारि ताइबो 22टा अनरिजार्व सीटो बुसारिखा लोकरक संख्या संगर बसाइतो चिनी प्रार्थी चिनी कैंडिडेट तो जितिमानिया बंगलो शाखा दिस इज वन लास्ट फाइट और एमएलए जितिने बागै यासुं आबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ने बागै सिसुं बुसाउ अर्थात नों निनि कैंडिडेट जितिनाय जितिया आबुक आबुकुरै जे त्रिपुरा सरक जदि जों गोबांकुक जदि आनारस सिम्बल अफ भोटनि मानो दिस इज वन लास्ट फाइट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अंनाय आमति खायै जे लोकरंनो लुप फुनगै लोकरंनो एलियुर खायै भोट नाखा तम त्रिपुरा सा तम वंशा बेबाकनो किन्तु भोट थांखा 2018 बीजेपी आईपीएफ टी हाफांगखा 2023 बीजेपी आईपीएफ टी ताई कदिन तंगै त्रिपुरा मथाबताबक ओ एलायंस नि कैसे मेंबर बरक ताबुक बो हाफं तंग काम करन खाइनो कथालाइजार बट नो त्रिपुरा लैंड नो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नो जॉब नो एडीसी नो फंड नो पावर नथिंग नथिंग तो नथिंग सिमिया ओंखाय तामो हासामो ताम हासुगो जे बररंनो आमति खायै ठकगै भोट रिगिंग खायरिखा भोट प्रचार खायरिखा त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड विजन डकुमेंटनि बमुंगे कक सारियै बीजेपी हाफांनो तो बखा त्रिपुरा मथारंनो जितिरेखा बरखाय ताबक जॉब करै तमो स्टेट गवर्नमेंट नि तमो एडीसीओ मुंसा करै मोर देन 60,000 वैकेंसी क्लाइ दंखा चिनि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 60,000 त्रिपुरा हास्तेनि आमतै कोनो चिनि त्रिपुरा सा आमसय करुई
পারা করুই যে পারা 1 ডজন বিএ পাস, হাফ ডজন মাস্টার ডিগ্রি, শুধু এলএলবি সিমিয়া, এলএলএম, ইঞ্জিনিয়ার, এমএসসি, পিএইচডি করুই, নো জব। মাঝে মধ্যে কাইসা কই নেই আবো অঙ্গ জব অঙ্গ মাল্টিটাস্কিং স্টাফ নেই এমটিএস না তাও যে এমএ পাস চারাই, ইঞ্জিনিয়ার চারাই, এলএলএম খাইজাক চারাই, বিনি সামং তামো ক্লাস 4 গ্রুপ ডি আবো বেতন ফুল मानिया थांनाय 8 years total holiday in the job sporadic किसी किसी अंगी आबैया किंतु निनी 60,000 vacancies तिनी left हिंके ओवर तमु खाइनाय हासामनी अर्थात समतल बरक पिडब्लिउडी ऑफिस, आरडी ऑफिस, एग्रिकालचार जे जगह टेंडर नखरो और एक ग्रुप बने नेगोशिएशन पार्टी आबनो सब चालक मंडल अरब सोर्स मानी खरकसा मंत्री ओपेनलि साखलायो आमरा तो सोर्स मानी पाया थाकी आमी शुधु आमरा जे कोनो टेंडर अंके पयला ओ बररंगनी जे आमति सानाय बिनी मानथायनो मारियो आबनि परे मंडल এই যে তাবক কদিন সিগাং নিনিয়র এই 4 বর্জলানি কাইসা মন্ডল সভাপতি মানখরখা আমতিন কৈলাসর বদিন সব মন্ডল সভাপতি ভার্সেস যুব মোর্চা সভাপতি তাই কে বইয়া এবং বাক্সা गवर्नमेंट क्वार्टर न अनअथराइजली अकुपाई खालायै ओ जागानो बरंनि कैम्प और मन की बात बरक एवरी मंथ मन की बात बरक नायो खाना हो जागाओ पब्लिक अनेक गवर्नमेंट थानियो पुलिस थानियो एलिगेशन खाइका किंतु पुलिस किछु खाइया ओ क्वार्टर हर दिफर जरा अब जागा बुरी साराई ना ओई बरक फुर्ती खाइयो शेष पर्यन्त ओ घटना अंगमानी उल्लो এই सरस्वती पूजा नि हर এই सारिगो जंगमानी पुलिस कम्पेल अंखा बाध्य अंखा पुलिस खाइया बाध्य अंखा एरेस्ट अब এই रेड केसेस खाइनानि ताव मानखा अस्त्र शस्त्र कन्डम लासिमा सिंसा कप आमते जिनिस मानखा बिजारा मानि मानखा अबंका बीजेपी नि देवतुल्य कर्मकर्तारो और यांग खुमुलुंका सब वारियर अब देवतुल्य हिने बरंका वारियर तिप्रासा वारियर किन्तु आगे जखन এই ত্রিপুরামথা ফাইয়াসনি খুমুলুংনি টেন্ডার যিনি ত্রিপুরাসা ও আমসইনি আবরক কন্ট্রাক্টর মানতঙ্গ ত্রিপুরাসা कन्ट्राक्टर एसोसिएशन हनिब किछु आबंखा ताबखाय साब मणिपुरनि कन्ट्राक्टर गुजरातनि कन्ट्राक्टर यूपीनि कन्ट्राक्टर बरंगन एस्टिमेट्स नामो बरंगन टेंडर दियो बरंगन सामंग मानो ओ त्रिपुरासा करिखा yang hingkai nung tansa ongdi chini aborok ei tiprasa warrior o warrior hingkai mungsakuri sudu ano aniyak krak khladi ano taibo abo kotor khaidi ang dorong ni bagui abo tubu nai bofuro phainai abo nung adc sikontete abono se nung salong mania और 100 ना 200 जना डेपुटी प्रिंसिपल ऑफिसर जोनल ऑफिसर नि इंटरव्यू अंखा वाइनी वाइनी अंखा लक्ष लक्ष रांगरी फिरी आसुक प्रिपारेशन ना अब एडमिशन अब तमिन रिक्रुटमेंट
proses borok nokorka aboni result nokoria oke nung ADC samanyo ADC oroni 100-200 জনা রিক্রুটমেন্ট নং খাইমানিয়া স্কুল বন্ধ এডিসিও তাবো প্রায় 500 স্কুল সিঙ্গল হিসেবে চলাই দङ ओंखाय निनि टिप्रा सारंनो जुदि नों कुबै कुबै वारियर्स नाम नाय टिप्रा सारंनि बागै नों मुक्ति तुबुनाय ओंखाय विदाउट एजुकेशन विदाउट लिटारेसी विदाउट नॉलेज what kind of society you are producing you are building কাজে both যে কয়েন তাবক তো কয়েন করি কয়েন নি কোন ভ্যালু করি কিন্তু কয়েন তামনুক সং আগেনি 4 আনা 50 পয়সা বা 10 আনা নি কয়েন বা তাবক 1 রুপি 5 রুপি কয়েন নখরো কয়েন নি আইদার সাইড কাইসা অঙ্কা লতা পাতা অর্থাৎ কয়েন কয়েন ন কিন্তু বিনি সাইড কেসাও তাই কেসা কিন্তু বাট नों जे फानो नों रेडी दुकानदार हिंखाय नों उल्टाय भरदि पाल्टाय भरदि कয়েन कয়েन द बिनि भ्यालु जा तिनि आमति खायनो কৈলাসহর दङ कुमारघाट दङ बिशालगढ़ दङ उदयपुर दङ ओ खुमलुं नंबो बरंनि आगो तंखाय आमति नंनाय अंगै दङ ओंखाय কৈলাসহरनि जे इन्सिडेंट डेभेलपमेंट दिस इज दि आं आबोनि बागै होनो हे जे कमन पिपल नि थानियो आबो अनएक्सपेक्टेड क्रिमा सिंसा किंतु आबो उनका नॉर्मल एंड दिस नॉर्मल इट इज दि प्रोडक्ट ऑफ दि प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी IPFT Tipramotha, nothing else.